बुल्लु तू खाऊ टाकरी कसा टाक दूर को खाइबो तमे आमा दिन त दे ना ना मोर जे एका थरा दीजा बाड़ी खाइबे ना हां जी कोसा पाउनी बा तू खाऊ हेड खा खाऊ दा से दीजा आडबे ना बचा भी नहीं है पांचटा कोसा तेल नेला हां हां तू सियार गुगुन से निकाल कोसा आडनी नानी आलू भजा भाई एरी गाँव दिल ना बड़ बो जेटी अछि हां सानो रे केतले खाइबे से 12टा होइलानी खाना रे होतु हाय हालो मोबाइल ले पुरे मु गले पिटा सिगरेट ने कलेक्टर के एते फोन नडिया जो ये करियो बा जो पूंजी मा कथा दवा नहीं ऐसे बोतल बजा पुरे दे बजा पुरे काम कर हां हां बा बढ़िया आइडिया फोन करा भूख अज्ञान हां हां पानी पी बोल पानी खाता पानी पी से पूरा करे मोहन मादी रातुनी हां हम स्कूल टाइम हमर मां प्रसाद दिया हो स्कूल लोग राजी स्कूल लोग खाइ दे नहीं अधर लोग पूरा आने दिखले जाई नहीं दे खाऊ नहीं जाई अब हाथ से हाथ से नहीं होता की पानी में पानी हां बात ला गाड़ बात अछि भाई कोउ नहीं हां चोर होला हमर रखुल मार मार दे नहीं पानी तो ऊपर ले जा बोलू काई की तो हजार वीडियो पाई जो अब दे दो का हो जाऊ नो तो नहीं जो के हमें कोड गया नंबर एडी पड़े हां 100 ऐसा भाका आउ यार कर ऐसे चियर उठन जे ना लुण पंच कौन कलु देनी लुण खाओ ना रे हेलो ए आचार आनी ये भण जाते ले तो आचार दिगनु ना नहीं आचार काय हां आचार कहू ना मु आन दिताम बस समस्त खाओ कोउडी बाबा न दादी आचार दे खादे होजु आचार बस तापर करे मु जानि आचार अछि घर मसनु हां बडो खइबा पहिला हां आचार बोतल बडो मत कहि दिला बा बडो जिया तो मु घर बडो न खानु आचार ना दादा दादा हरिवाल लगे उठला बळे ना ना कोनी गफे हरिवाल पकड़ ना आलो फिर नाम मत गाय आचर बने हां गाय आचर बने हां ये के से गाय लगली नाम से गाय कम बिना तमे को गाय तमे बलराम हां पात दिबी हरिवाल दे पात ना हरिवाल दो तरफ की देली दुआरिया खाइले पात ना हरिवाल दे उठो खाई होनी आचार को उठे आचार को उठे हला गाँव मारू बड़ो गाँव गाँव रे रेकॉर्ड हो ना तुम का न खाइ तू खाइ मगे लगा त खाइबो ना जाऊ जा आ तो पाखरा दिले हां हाथ तवल पुदरा खाऊ ना नानी खरा ता पानी दियो दो माने खा खाइ दो खाऊ खाऊ कदली भजा दिया थला खाइ दो ना किन हरे ओहो कोन पाचला कदली संगे भात खाइबो पीसा खाउ दले थई जाइछ हमें तो कदली केते मिनिट 10 मिनिट 4 मिनिट लाल आलू आलू का खाइ किना एला जो लाल कारो तो रानीबो हाय तो पड़े ना कावरा दुकान मोबाइल में हाथ तो बसो रे आलू आलू हां भाई से कदलटा देला कदलटा देखाइ दो कहू जी से मां कोन गाय ना नष्ट कर दो ना सेत हां मां दे काम
ହଁ ଖାମ ତାକୁ ବାପ ଖାମ ଯେବେ ନାଗିବେ ସେ କୁଡ଼ିରେ ଆଉ ତା ଝିଅ ଲକ୍ଷ୍ମୀର ନାଗିବ ସେ କହୁଛି ଏପଟେ କହିଲେ ପୁଣି କହିବେ ପୁଣି ଟିକେ ଶାନ୍ତି ହିସାବରେ କହିବ ନା ରଜ ଥଣ୍ଡା ହବ ପେଟ ଦଳିଲାଣି କାବିଲ ନା ଭାଇ ଡିଜେ କୁ ନବୀନ ଆଇଲା ନବୀନ ଫୋନ କାମ କଣ କର ମଧୁର ବନାଇଲା ଖାଇଦେ ଆଚାର ଆଉ ପରେ କରିବ ପରେ ଖାଉ ଯିବା ଘର ମତେ ଖାଉ ତ ପରେ କଥା ଆଉ ପାଣି ପୁରେନ ଶୁଣୁ ତମ ପାଣି ପୁରେ ଜଳ ନିଗାଡି ଜଳ ଦେଇ ଖାଇବ ଆମେ ଛାଣି ଗାଣି ପାଣି ଆମେ ତ ତୋରାଣି ପୁରେଇବା ନା ତୋର ନିଗାର ଦିଅ ଏଇଠି ନିଗାର ଦିଅ ମା ଫୋନ କରିଛି ହଁ କଣ କହୁଛୁ ପାପ ମଦ ଆଜିବା ନରକ ଲାଇନ ଯୋ ସୋଇଚା ଆସ ମୋ ଦିବେ ଦିବେ ଭଲ ହବ ତୁ ବୋ ଦିଅ ଏଟା କାଜି କହି ଦେ ଜଳ ଏ ନେ ପାଣି କେତେ ରଜନାନି ଆରେ ତାମ ଭଲ ନାଇଁ ଖାଉ ରେ ଭାଇ ଏତ ସାଗୁରା ମନ ଭାଇ ଦିଏ ପାଣି ରେ କଣ କଲା କି ଆଉ ଛାଟି ଦେନ ଧରି ତ ଉଦସ ଗଏ କହିଲି ତମ ଯାଉଛି କେତେ କଥା ବୁଝି ଦିଏ ଆଉ ତୁ ଏମିତି କାମ କରି ଦାଡ଼ି ପକଉଛୁ ତୁ ଆଉ ପାଟି ଚୁପଚାପ କର ଆଉ ତୁ କୋନ କଥା ବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗଲେ 100 ଥର କହିବା ଭଲ 15 ଯା ପଟି ଖାଉଛୁ ବସେ ये दी ପାଣି भाई ପାଖରେ ମୁଁ ଶୋଇଛି ହାଉ ଥରେ କାମ କର ଟିକେ ପାଟି କରୁଛନ୍ତି ଖାଲି ହଁ ଖାବଡା ବଡା ହଁ ବହୁତ ଫୁଲ କଣ ନା ଆଚାର ଏଇ ମାଣ୍ଡିଆ ଢାଳ ବୋଲା ଢାଳ ଆଧରେ ସିଷ୍ଟମ ହଉଛି କନ୍ତରା ଚକଡ ଦବ ସିଷ୍ଟମ କନ୍ତରା ଚକଡ ଖାଇବ ମସ୍ତ ଲାଗିବ ଖାଇ ସାଇଲେଣି ରଖ ଖାଇବ ଖାଇବ କାଲି ସେ ଖାଇବ ଦେ ବୁଲୁ ନିଏ ଓଇଡା ବନି ଆଧରେ ପସନ୍ଦ ଖାଇଦେ ଭଲ କାଲି ବାବା ନା ଆଚାର ଡବା ଫେରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପକା ନେଇ ଯାଉଥିଲେ ବା ସେ ଭାଇ କହିଲା ତା ଆଚାର ଡବା ଦେଲେ ସେ ପଇସା ତାକୁ ଦେଇଦେଲି ତା ପଇସା ଆଉ ଫେରେଇବ ଆମ୍ବ ନା ଲେମ୍ବୁ କଣ ପଠେଇଲା मीठा दियाई ମୋ କପड़ा ଦେବି କପड़ा ଦେବି ଖାଲୁ ଖାଇବନି खानो खाए ना है ना उन्हों खंडे ना है तब पूरी चढ़ जी